चल गया करदा। ए अब्दुल्ला बिन जुदान ए बड़ा मशहूर वाकया। ए अब्दुल्ला बिन जुदान उन्हां लोगों के अंदरों है जेड़े मक्के अंदर सब तो बड़े लोग होया करते सन, लोगों को खाने खिलाने वाले, लोगों को दावत ताम वल बुलाने वाले, लोगों को खाने खिलाने वाले। इन्हां दे अंदर ए बंदा गुजरे अब्दुल्ला बिन जुदान, इतनियां लोगों की खिदमत करने वाला। एदा शुरू अंदर वाकया ए बंदा फकीर सी, ए बंदा माड़ा सी, लेकिन किसी नू चंगा नहीं सी लगदा। एदा किरदार गंदा, एदा चाल चलन गंदा, गुनाह दे कम अंदर अगे अगे हुंदा, सरे फरिस हुंदा। जिथे भी कोई गुनाह दा कम हुंदा ए बंदा सब तो अगे हुंदा, लोगों को मशवरे देने वाला, लोगों को जनाबे वाला, गुनाह वल बुलाने वाला, सब तो पहले नंबर ते हुंदा। लेकिन ये हुण बंदा इतना भैड़ा बंदा, किसी बंदे नू चंगा नहीं सी लगदा, अपने बाप नू भी चंगा नहीं सी लगदा, अपने रिश्तेदारां नू भी चंगा नहीं सी लगदा। इन्ना बदनाम हो गया, हर जगह उत्ते दी बदनामी दे चर्चे, बदनामी अंदर जिंदगी गुजारिया है। एक दिन दा वेला होया, इन्हें सोचिया यार हर बंदा ताने मारदा है, हर बंदा मेने मारदा है, ये बंदा गंदा है, ये बंदा बद चलन है, गुनाहगार है, ये बंदा खताकार है, हर बंदा ताने ते मेने मारे है। इन्हें एक दिन इरादा किया क्यों ना मैं जा करके इस पहाड़ के अंदर जा करके एक खूह, उस खूह का मैं रुख करना, उत्ते जा करके ये मर ही जाना, ये चंगा है मैं मर जावा। जेड़ा बंदे अकिया सत्या होवे वो बंदा आंदा है मैं मर ही जावा तो चंगा है। ये कहन लग्या चलो चलने आ, उत्ते कोई सांप मैनू लड़ जाएगा, मैं मर जावांगा, कोई होर मौजी चीज़ मैनू खा जाएगी, चलो मैं मर जावांगा, इस बेइज्जती दे कोलों ते बच जावांगा, इन्हां झिड़कां दे कोलों ते बच जावांगा। ये एवें करके निकलिया, उस जंगल के अंदर आया, उस जंगल के करीब होया, एक इनू गार नजर आई है, उस गार के करीब आकर के खड़ा हो गया। इन्हें नजर मारिया, इनू एक सांप नजर आया, एक बहुत बड़ा अजदहा नजर आया। इन्हें क्या हुण मैं इस अजदहे का मुकाबला करना हाँ, मैं दे करीब हो जाना हाँ, एक दो डंग मारेगा मैं मर जावांगा, मैं खत्म हो जावांगा। इन्हें सोचिया, ये सोच करके उस अजदहे के करीब होया, उस सांप के करीब होया। जदों बिल्कुल सांप के करीब होया, इनू पता उन्हें मैनू डंग मारेगा, इन्हें करीब हो करके देखिया, वो देख सोने का बनया होया सांप सी, असल सांप नहीं सी, सोने का बनया। इहदियां अखां दे अंदर हीरे ते जवाहरात, बड़ा सोहना सप बनया, सोने का सप बनया। इन्हें उस सांप नू उठाया, फिर उस गार अंदर दाखिल होया। उस गार अंदर बनो जरहम दे बड़े बड़े सरदार दियां लाशां पईयां होईयां सन, जेड़े लोग अपने आप नू सरदार किया करते सन, उन्हां दियां लाशां उस गार दे अंदर। और फिर उन्हां दा जेड़ा सरहाना वो सोने का तकिया बनया होया, वो सोने की पट्टी दे उत्ते, सोने की तख्ती के उत्ते इन्हां दी तारीखे वफात लिखी सी। इस वफात नू ए बादशाह मरिया, ए बादशाह एड़ी वफात नू मरिया, इस वफात नू मरिया, ये लिखिया होया। इन्हें हीरे जवाहरात, इन्हें सोचिया हुण मेरी इज्जत बनेगी। जो बंदे कोल पैसा होए ना तो घर वाले ही बड़ी इज्जत करते हैं, है मुंडे कोल बड़ा पैसा आ रहा है, ये इज्जत करनी चाहिए है, तो जे ये ऊंच नीच कर ली तो सानू पैसा तो नहीं देगा, है साडा नहीं बनेगा। इन्हें समझिया हुण मेरी मुआशरे के अंदर इज्जत बनेगी। इन्हें हीरे जवाहरात सोने नू इकट्ठा किया, कुछ हसबे तस्तात उस सोने चांदी नू उठाया, उठा करके अपने घर के अंदर आ गया, अपने रिश्तेदारों नू बुलाया, अपने घर वाले नू बुलाया, सारियां दे अंदर इन्हें सोने नू तकसीम किया। और फिर एक देग बनवाई, इतनी बड़ी देग बनाई कि एक बंदा अगर देग के अंदर जाए तो सीढ़ी लगा करके उस देग के अंदर जाता, इन्नी बड़ी देग बनाई। और फिर रोज़ाना शाम दे वेले बैतुल्ला दी छत दे उत्ते खड़ा हो करके एक बंदा ऐलान करया करदा, आओ लोगो अब्दुल्ला बिन जुदान दी देग वाल आओ, आकर के खाना खा लो, फ्री दे अंदर खाना खाई जाओ, कोई किसी को पैसा नहीं रुपया नहीं, सारे लोग आ रहे हैं, एदी देग दे अंदर खाई जा रहे हैं। इन्ना लोगों को खिलाने वाला, लोगों दियां दावतां करने वाला, लोगों के अंदर सोने नू तकसीम करने
کرنے والا تے جدو سونا مک جاندا ہیرے جواہرات مک جاندے پھر اس غار اندر جاندا اوتھوں لیا کر کے سونا ہیرے جواہرات لیا کر کے پھر لوگاں دے اندر تقسیم کردا لوگاں نو دعوت دے تے بلاندا اے نی دعوت کرن والا اے نے لوگاں نو کھانے کھلان والا نیکی دا کم کرن والا صلہ رحمی کرن والا لیکن اے دے اندر ایک کمزوری اے دے اندر ایک کمی ہے اے دے اندر ایک کمی ہے زندگی گزاری ہے لیکن کدے زبان اندروں اے نہیں سی کہ اللہ میں اتنے گناہ کیتے نے اللہ قیامت دے دن مینوں معاف کر رہی کدے زبان دے اندروں نہیں سی گیا ایک دن بھی نہیں سی گیا تے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کہنے لگی اللہ دے پیغمبر عبداللہ بن جدعان دا کی بنے گا اللہ دے پیغمبر لوگاں دیاں بڑیاں خیر خائیاں کر کے گیا ہے اللہ دے پیغمبر بڑا لوگاں دے نال تعاون کیتا ہے لوگاں نو بڑے کھانے کھلائے نے کیا اللہ انہوں معاف کر دے گا اللہ اس صلہ رحمی نو سامنے رکھ کر کے کیا اللہ انہوں معاف کر دے گا آقا فرماندے نے ایشا او بندہ ایسا گزرے آئے انہیں اپنی زندگی اندر اج تک عبودیت دا اظہار نہیں سکیتا کہ اللہ میں اتنا گنہگار ہاں اللہ کل قیامت دے دن تیرے سامنے آنا ہے اللہ میرے گناہاں نو معاف کر دیں اللہ میریاں خطاواں نو معاف کر دیں ایک دن بھی نہیں سی کیا لہٰذا اللہ انہوں معاف نہیں کرے گا اللہ انہوں معاف نہیں کرے گا کہتے انہیں زبان تو حالے زبان تو کہتے بول کر کے کیا ہی کوئی نہیں سی اپنی آکڑ اندر اپنی جناب والا تکبر دے اندر اپنی زندگی نو گزار کر کے گیا ہے پتہ چلیا لوگاں دے نال صلہ رحمی کرو لوگاں نو کھانے کھلاؤ جو مرضی کر لو لیکن جدو تک زبان تو اظہار نہیں کرنا اللہ خطا کار ہاں اللہ گناہ گار ہاں اللہ مینوں معاف کر دے اونی دیر تک اللہ نے معاف نہیں کرنا جتنے مرضی عمل کرتے رہو عبداللہ بن جدعان نے لوگوں نے تھوڑا کھلایا ہے تھوڑی صلہ رحمی کیتی ہے لیکن اللہ نے او گل پسند ہے جس گل اتے میرے پیغمبر دی مہر ہے جس کام دا میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے او کام کرو گے اللہ جنت عطا کر دے گا دعا ہے اللہ سن صحیح معنی اندر اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے